من راستش رو بگم دروغش رو من ندارم بلاگری دوست داشتم. سرودخوانی برای شما نیست. شاید که باشه یک 5000 تومان. وقتی که ایدеяро کپیا میکنیم. بیاید میگذاریم بعد دیگر سوال. من تو حال نفهمیدم که مجبور شدم. کتابی دوست داشتن ندارم. ما پمیدار میفروختیم. آلوچه هر چیز. فرقیت هست. بعضا سراینده را ترسونده است که باید آدم زنده بخواند. من خودم هم میخوردم بعضی وقت. هم بیروز نرسیدیم کفایه است. مهمانای شما برای شما پول میدن و شما قچان اینترویو میکنید. اگر پول میدادن نقد بود. تمام. چخیلی که ما با شما برای اینترویو کردن چرز بازی کردیم. یعنی من راستیگه اول چند کس پرسیدم که مبوریز آوردن در کار. شما را هم شده است که با یگان مهمان هم خیلی چرز خطی آمده بود. بعض وقت میشود. یک حالت رو میگم. من با مهرنگار ما دوستی نزدیک هستیم. اما وقتی که تو خواهی که مثلا در دل خودم خواهد که مثلا این مصاحبه تستر شود یا اینکه یگان مثلا با یگان برنامه با افیر دعوت کنی حتما با مادرش باید که زنگ زنی این خیلی تستر کار حل میشود. وقتی که даъвои ژورنالیستی میکنیم یعنی ما اینترویو شما را تماشا میکنیم وقتی که کریتیک را ما ندیدیم در اینترویو وقتی که نمیدونم پرس و پاسی شدید ندیدیم در اینترویو فکر میکنیم که مهمانای شما برای شما پول میدن و شما قچان اینترویو میکنید. راستی گپ یگان برای من نشده است که برای من برای مصاحبه پول داده باشند. اگر پول میدادن نقد بود. اما و آن مصاحبه که من میکنم نگاه کنید یک نقطه مهم است که ما دائم باید با آن نظر کنیم و هیچ گاه فراموش نکنیم. ژورنالیستیکا یک چند ژانر دارد. مثلا ژانر ژورنالیستیکای من این ژانری فرهنگی فراغتی میباشد. اساسا فراغتی. و در ژانر فرهنگی فراغتی انسان کوشش نمیکند که مثلا سوالهایی که شما میگید مثلا همون جدیه یا سوالهای تیاد که مثلا ما مقصد اساسی برنامه‌های ما پیشنهاد میکرده که پیش از همه برای انسان طبیع بالده بخشیدن است، فراغت دادن است. یعنی ژانر اینترویو است، فرمت فرهنگی فراغتی. هم خیلی. بله اساسا خود ژانری مثلا هست اینترویویی که پیوستگی دارد با سوهای اجتماعی سیاسی سوهایی که ما پیوستگی داریم این اساسا فراغتی است. ما پیوستگی داریم با فراغت یعنی که یگان ما مقصدی جدی کلان هم نداریم. تنها مقصد اساسی ما این فراغت بخشیدن. شما تماشا کردید تبتون بریده شد این برای ما کفایه است. یگان کانسپت مرکب ندارد برای همین و برای همین من даъвои ژورنالیستی هم نمیکنم. حاضر در جایی که شما را معرفی کنند مبوریز усмонов می نویسند پس از اون ورگل و می نویسند پس از ورگل ведущий و شومن. چی می شود اگر در یگان جا همین سستایانه در یگان جا پس از همون ورگل که مبوریز усмонов است نویسند سابق فروشنده پمیدار بعد ведущий و بعد شومن. هیچ چیز نمی شود برای که این یک تجربه زندگی است و انسان در زندگی بسیار کارها را میکند. اساساً که فقط کاری بد نباشد، کاری نباشد که تو شرمنده شوی ما بین مردم و حتی پمیدار فروختن یا اینکه عربه کشی کردن این کارهای هستند که از این کارها تن فخر میکنیم خلاص و برای این اگر این طور گویم من خرسند میشوم زیرا که من یک زمان تا آنی که برنده بودم در سابق بازاری زیلانی یا اینکه شاه منصوری که ما میگیم در اونجا کار کرده بودم. ما پمیدار میفروختیم آلوچه هر چیز. وقتی که موفق میشویم خب این باید تصدیق کرد که مبوریز усмонов موفق است در ساحه خودش هم در رادیو هم در تلویزیون هم شومن است. بیاید برای جوانای ما بگیم که با 3-4 جمله هم ساده باشد خوبتر چقدر باید موفق شد؟ پیش از همه فکر میکنم که کاری خود را دوست داشتن لازم است و وقتی که انسان کاری خود را عمیق میآموزد مهنت میکند و پیش از همه در پیش خود مقصد دارد دیر یا زود البته که موفق میشود. من فکر میکنم که استعداد این تنها 10% موفقیت انسان است. 90% دیگر مناسبت خوب مهنت کردن و پیش از همه دانستن نازکی‌های کاری خود می باشد. دیگر یگان فرمولای موفقیت جدی نیست
аммо агар нисбати муваффақияти ман гӯед, ман худро ҳоло муваффақ ҳисоб намекунам, зеро ки ман ба фикри шахсии худам қобилиятҳои ки худам дорам, потенсиал қобилияте ки мо мегӯем, шояд ки 10% истифода бурда бошам ва фикр мекунам ки то масалан 10 сол 15 соли наздик ва шояд ки зиёдтарам кӯшиш мекунам ки ҳадди ақал як 80-90% қобилиятҳои худро дар ин соҳа истифода барам. беҳтарин навигарие ки дар соли 2019 дар шумо рух дод? дар соли 2019 ман соҳиби писар шудам. ин ба фикри ман навигарие аз ҳама хуб. вақте ки идеяро копия мекунем. ҷоиз бара шумо. хуш маромад. дар чанд интервю ки ман тамошо кардам, бо шумо интервю кардагиянд, дар бораи вечерни ургант мегӯянд ва дар бораи имшаб. хуб, шумо чанд ҷавоб доред, ман ҷавобҳои шуморо дида будам, лекин барои ман як чиз интересни тофт. яъне то ҳадде ман фикр мекунам, ин фикри ман аст фақат ки то ҳадде копия шудаги аз барнома ки анонсе ки аз аввал меравад ко шумоам ба велик вечерни ургантам ба велик шумоам вақте ки чеҳрара меҳмона дар ягон фони дигар мегиред ва мегӯед ки оғоз мекунем ва я мегӯед ки работаем. яъне ман зид нестам, дар журналистика ҳаста хеле яъне идеяро яъне чизе ки нусха кардан, лекин саволи мақсади мо ин аст ки иловагӣ нест, яъне ягон чизе ки нест ки илова бошад, як чиз дигар. вай пеш аз оғози барнома хабарҳоро мехонад. танҳо бале шумо хабар доред, яъне ман монандиҳоро хеле зиёд дидам. дар вақти хабархонӣ вай хел аст, вай хабар мехонад, дар хабарҳо луқма мепартояд, як жанри дигар журналистика луқма мепартояд, эффектш метавон. лекин дар шумо нест хай ҳамин, яъне як фарқият ҳаст. яъне шумо бигӯед чӣ гап? фарқият ҳаст. ман ташаккур мегӯям барои ин ки шумо аллакай фикр мекунам медонед як нафари 1177-ум ки ин саволро барои ман медиҳед, ин саволи нав нест ва мо ин чизро пинҳон ҳам намекунем. барои чӣ? барои он ки ин жанри барнома масалан ҳатто аз вечерни ургант ҳам нест. ин жанри барнома аст ки зиёда аз 50-60 сол мешавад ки дар амрико ҳаст ва сарчашмаи асосии ин жанр махсусан амрико мебошад. ин шови шабона ё ин ки тунайт шоу мегӯянд ки масалан қариб ки ҳозир дар ҳамаи мамлакатҳо ҳаст ва ин бешубҳа барнома мебошад ки жанри фарҳангӣ фароғатӣ дорад. яъне ки пеш аз оне ки инсон масалан мебиёяд аз кор соати 10, 11 ё 12 шаб ин шоу асосан оғоз мешавад, пеш аз хоб шумо онро тамошо мекунед ва ин барнома чӣ хеле гуфтам ягон мақсади ягон концепсияи мураккаб надорад. шумо тамошо мекунед, бо таби болида хоб мекунед, тамом, дигар ягон чиз ягон мақсади дигар ин барнома надорад ва мо асосан ин барномаро аз вечерни ургант дидем ва мо кӯшиш кардем ки бисёр монанд шавад. вақте ки кори инсон ба чизи хуб монанд мешавад, ин бисёр хуб аст. вақте ки ба чизи бад монанд мешавад, ин дар ҳақиқат ҳам бад аст. ва ман бо иван ургантам вохӯрдам, масалан барномаи худро нишон додам, мо ҳам суҳбат шудем ва чӣ гӯям барои шумо, бисёр хуб аст. бояд ки мо мубодилаи таҷриба, мубодилаи дониш бояд ки кунем. бале, ин хуб аст, лекин инҷа як савол мешавад. хуш маромад. савол аз дурин савол. яъне набуд ҳамон потенсиале ки ҳамон камтарак иваз кунем, ягон чиз илова кунем, ягон намедонам. бале бале, ин гапи шумо ҳам дуруст. нигоҳ кунед, ҳозир мо агар аҳамият дода бошед, имшабро дар интернет карда истодем, номаш имшаб лайф аст ва омад дигар формат аст, дигар чиз аст, ягон пайвастагӣ надорад бо барномае ки бале 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 иван ургант аллакай хоси. аммо агар масалан ба дилхоҳ барномае ки суҳбат аст ба он нигоҳ кунем, ин барнома ба ин барнома хоҳед нахоҳед монанд аст. ва масалан мегӯям ки танҳо чӣ фарқ мекунад, инсон фарқ мекунад, масалан журналисте ки дар онҷо кор мекунад, сценария фарқ мекунад ва мавзӯе ки дар он барнома матраҳ мешавад. хуб, аз контакти телефонтон 3 нафари машҳурро мода ном бар кунед. рақамҳояшон: ҷоҳонгир отаҷонов, сарояндаи машҳури ӯзбекистон, аз сарояндаи мо қариб ҳама ҳастанд. вақте ки дар телевизионҳо кор мекунем,
خوش. شما در سفینه کار کردید در پروژه جلو در شبکه یکم در دوشنبه اشتی حاضر در شهرنواز هم هست. یعنی همین تلویزیون های ما یکم گناه دارن که جالیش میشود بسیار ای شما. از من؟ بله. یعنی شما جواتون نتیجه زلیش میکنید. تلویزیون عموما گناه ندارد و تلویزیون یک جای است که مثلا دویدی موفقیت پرسید. این یکی از مکان‌های است که برای تو یک اندازه موفق شدن من سهمی بی اندازه خود رو گذاشته است. من سپاس به پایان رو با آن این زمان وجود دارد و ما نیز یکی از نفرانی هستیم که مثلا از همین مکتب گذشتیم و کار کرده ایستادیم. سپاس به پایان خود رو میرسونم و نگاه کنید یک چیز است. وقتی که ما در سفینه کار کردیم این لایحه جلو بود با حبیبا ما کار کرده بودیم دمیزاده و وقت اون نفر پرودیوسر بودن در سفینه. این زمان با فکرم پرودیوسر در تلویزیون ورزش هستند. این لایحه تجارتی بود ما کار کردیم و من در رادیو کار میکردم اون وقت در رادیو از پلوس با حیث راوی برنامه‌ها و ما در برنامه جلو همکاری کردیم. تنها یک همکاری موقتی بود و خلاص و بعد از آن باشد این لایحه به انجام رسید. من اگر خطا نکنم دو سه بار بخش کرده بودم در برنامه نسیمی صبح بود. این برنامه در یک هفته یک بار میرفت، روز یک شنبه بود و گذاشتیم بعداً با تلویزیونی اون وقت شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان بود، حاضر تلویزیون تاجیکستان است. اساساً اگر نگاه کنید فعالیت کسبی پوره من در تلویزیون تاجیکستان صورت گرفته است اساساً و بعداً ما یک کنترکت شرطنامه داشتیم با تلویزیون دوشنبه اجدی. ما برنامه پخت و پس کرده بودیم، نام داشت بویشتیҳо. این هم 6 ماه ما شرطنامه داشتیم. شرطنامه مثلا چیگم تجارتی بود، برای همین برای من شوق آور بود و این زمان باشد ما برنامه زیبا سنم رفته ایستاده است. این زمان یگانه لایحه است که من در تلویزیون با حیث راوی کار کرده ایستادم. زیرا دیگر لایحه رو ما موقتا چون تنفس اعلان کردیم، اما خیلی این در تلویزیون دوشنبه اجدی هم میرود، شهرنواز هم میرود. یعنی که در اینجا نگاه کنیم این معنی رو دارد که من از یگانجا از کار رفتم یا یکی نرفتم، من کار میکنم با همه. این برای من شوق آور است پیش از همه و پیش از همه لایحه‌ای که من کار میکنم این لایحه‌ها هستند که مثلا سرپرست دارند. این چیز شوق آور است. لایحه‌های کلان هستند و بسیارتر چیگم پیشتر مثلا انسان کار میکرد به خاطر آنه که یاد گیرد. وقتی که شما یاد گرفتید برای شما پیشنهادهای معین میشوند و شما از بین پیشنهادها انتخاب میکنید و میگویید که من باید مثلا برای زیباسانم ما برای چی راضی شدیم؟ برای اینکه لایحه شوق آور بود پیش از همه و بعد از آن این لایحه پیشنهادی تجارتی خوب داشت برای اینکه سرپرست شرکتی وطنی تاجیک کریستال بود. حالا کدام برنامه تلویزیون تماشا میکنید و برای چی تماشا میکنید؟ من اگر گویم که 6 ماه اخیر تو تلویزیون تماشا کردی، من میگم که کردم، اما بینیت کم از جز اینه که وقت نبود برای این چیز، کار بسیار بود. اما تماشا میکنم. من اصلا اخبار میبینم و دیگر برنامه‌های تلویزیون رو قریب که یاد ندارم. تماشا کرده بودم بعضی برنامه‌ها رو در تلویزیون سفینه و فکر میکنم که بسیار آن کانتنت که این زمان تلویزیون سفینه میکند بسیار شوق آور است. برنامه‌های فرهنگی فراغتی بسیار خوب دارن، کنسرت ها دارن، هر گونه آزمون ها رو نمایش میدن، آزمون های بین الخلقی رو. این برای من بینیت پسند است. اساسا تلویزیون سفینه رو تماشا میکنم. وقتی که توی میگردیم شما توی هم میگردیم، افرایی که سطح زندگیشون کمتر میانه است یا اینکه بگیم پستر است شما رو ندیدم. یعنی فقط مبارز باید توی خیلی با قبل تاجیکی گرم بیت بره. من چیکم معین کرده نمیتونم که سطح زندگی کی پست و بلند است. برای اینکه این چیز رو باید مثلا از داخل عائله اونها دونی شاید من نمیدونم. من این چیز رو معین کرده نمیتونم سطح زندگی کی پست و بلند است و حتی تونما من این چیز رو گفتنم نمیخوام. نگاه کنید اویدیونی که مثلا مرا دعوت میکنن هست گنری معین برای
баромад кардан, ҳунарнамоӣ кардан дар тӯйҳо мо шартнома мекунем. Ман меравам дар он ҷо баромад мекунам. Ман бисёр тӯй намеравам барои он ки чӣ гӯям, тӯй бисёр муҳити хуб, аммо бояд ки пеш аз ҳама инсон як чӣ гӯям гонорари бояд муайян монад ки масалан ба ҳар тӯям наравӣ то як андоза. Агар тӯям вақте ки бисёр шуд аз эҷодиёт мемонад инсон, вақте ки ҳар шаб тӯй ту то як андоза одат мекунӣ ба ҳамин муҳит ва мегӯӣ ки масалан манавин тӯй бошад дигар ҳамаш хуб мешавад. Бале. Яъне гонорари муайяне ки шумо доред дигар вая паст намекунед. Агар касе баъзан вақт мешавад ки ҳатто бепул меравем. Шудан ҳолатҳое ки бепулам рафта будем барои масалан рафиқон, дӯстон ё ин ки масалан чӣ хеле ки гуфтед баъзе нафарон ҳастанд ки мегӯянд ки масалан мо масалан тӯи умуман як харҷи калон аст. Як харҷи калон аст ва масалан мегӯянд ки мо ҳамин қадар пул дорем ба ҳамин розӣ шавед. баъзе вақт розӣ мешавед, баъзе вақт не. шумо кайф фаҳмидед ки аллакай машҳур шудагӣ? Ман то ҳол нафаҳмидам ки маҷбур шудам. Не, агар интервюет баъзе вақт мисол нигоҳ кунед, ин шӯҳратам ин чизе аст ки баъзе вақт агар ту дар экран бошӣ дар ёдашон ҳаст, ним сол, як сол кор накунӣ, баъдан аз хотирашон мебароранд туро. Ва ин кор худаш як коре аст ки ба ин чиз омода шудан дар кор ва ҳеҷ гоҳ аҳамият додан дар кор нест ки туро то кадом андоза мешинасед, намешинасед. Ман асосан чӣ гуна мефаҳмӣ, инсон бисёр вақт масалан ҳар гуна ҷойҳо меравӣ, масалан акс мегиранд ё сурат даст мепурсанд, дар инстаграм менависанд, дар фейсбук менависанд, масалан ҳар гуна вохӯриҳо мешавад. Масалан ба наздикӣ мо бо донишҷӯёнам вохӯрда будем. Ростӣ мегӯям барои ман бисёрам ин чиз шодиовар буд аз кадом лиҳоз, аз он лиҳоз ки онҳо журналистони касбӣ ҳастанд, яъне ки онҳо журналистони касбӣ шуда истодаанд ва бисёр хуб буд ки онҳо таваҷҷӯҳи зиёд доштанд нисбати эҷодиёти ман ва қариб ки ҳамаи чизро медонистанд ва баъзе чизҳое ки ҳатто ман фаромӯш карда будам, онҳо барои ман гуфтанд. гонорари аз ҳама калонтаринтон кадом буд? Дар телевизион, дар радио умуман шояд ки бошад як 5000 сомон. вақте ки суруд мехонем. Вақте ки суруд мехонем бисёр. Бале. Ман ту нестиша гӯш карда будам, бале. Ман гӯш карда будам. Ман як савол пайдо шуд. Вақте ки шумо баҳс кардем сурудхония. дар ҳамин муқовимат, дар ҳамин ҷое ки яъне пури мубориза аст ва ҳар рӯз як сароянда баромадист аст, дар ҳамин ҷо шумо тоқат карда натонистед ё ки сурудхонӣ барои шумо нест? нигоҳ кунед, сурудхонӣ барои ман аст ва он сурудҳое ки ман интишор кардам, ин сурудҳои умуман бо тӯй пайвастагӣ надоранд. Як, ин сурудҳое ҳастанд ки ҳамаи асбобҳо ба таври зинда сабт шудаанд. Ин сурудҳое ҳастанд ки танҳо барои гӯш кардан асосан. Ва ман фалсафаи мусиқавии манам дар он буд ки бояд ман як мусиқиеро масалан эҷод кунам ки бешубҳа пайвастагӣ дошта бошад бо тахайюлоти ман, яъне ки он фантазие ки ман дорам бо он пайвастагӣ бошад. Ва ин як ман то ҳолам менависам, баъзан вақт ду се мисли пештар онҳоро масалан оммавӣ интишор намекунам. ҳастанд барои ман писанд аст. Ман мусиқияшро худам овода мекунам, масалан матнашро ҳам, яъне ки шеърашро ҳам. дар як моҳ умуман шумо чанд сомони даромад доред? дар як моҳ дар умум аку ман росташро гӯям ё дурӯғашро гӯям? Ба фикрам рост бигӯед хубтар мешавад. нигоҳ кунед, ин чизи то ягонуза мураккаб аст, яъне ки даромад аз ҳар тараф мешавад, зеро ки ман масалан ҳам сценария менависам, ҳам ровигӣ мекунам, ҳам дар радио кор мекунам, ҳам боз гуфтам ки масалан мо ба лоиҳаҳои тиҷоратӣ дорем, бо телевизион кор мекунам. умуман зиёд дастанд, онро ман ҳисоб накардам, яъне ки шояд бошад як 5000 сомон. вақте ки рови боиштиҳоем. боиштиҳо, барномаи боиштиҳоро мо дар назар дорем. барои мо ва шояд барои бинандаи мо ҳам ҳамин чиз аҷоиб бинамояд. барномаи иштиҳо ва ба монанди ҳамин барномаҳо лаззат ҳаст, лаззати физо ҳаст, пури барнома аст. ҳаминҳоро ҳамон маҳсулота кӣ меорад? ин як. дуюм, ҳамона кӣ мехарад баъди барнома? яъне барои ман хеле аҷоиб менамояд ки вақте ки шумо аз ҳар хӯрок кам мечашед, маззаша мешавад, ва ҳамона кӣ мехарад? вайро ҳар гуна ҳолатҳо, масалан ҳамон
наворбардороне ки дар онҷо кор мекунанд, баъзе вақт мо барномаро шом мегирифтем, баъзе вақт ба навор мегирифтем, яъне шом буд, баъзе вақт ҳар гуна ҳолатҳо ман худамам мехӯрдам, баъзе вақт ё ин ки дар умум ҳама маҳсулотро ки маҳсулотро асосан телевизион мебиёрад. Дар барномаи мо ман дигар барномаро намедонам. Дар барномаи шумо телевизион меовард? Бале, худ телевизион. Ман рӯйхат мекардам, мегуфтам ин меҳмон аст, медодем, худашон аллакай меовардан, ҳамашро омода мекардам. Номи хӯрокро, яъне чӣ гуна хӯрок тайёр кардана ки мегуфт? Меҳмон. Ман меҳмонро мепурсидам, мегуфтам ки асlan шумо чӣ хӯрок омода мекардед? Ҳатто буд як ҳолате ки вақте ки Дамирбек Олимов дар меҳмонӣ мо буданд, ман мегуфтам ки чӣ омода мекардед? Гуфтам ман аз хуҷанд мебиём, лекин намедонам чӣ омода кунам. Хайр, ман гуфтам ман ягон дастурамал, яъне ки рецепт худам мебинам, худам мехарам, ба баъдан мо дар барнома як бора онро омода кардем, гӯё ки ин рецепти Дамирбек буд, вале дар аз Дамирбек намедонист ки мо чӣ пухта истодаем. Расходи якрӯза ва якмоҳа, яъне дар як рӯз шумо чанд сум расход доред? ин вобастагӣ дорад ба оне ки ман чӣ гуна вохӯрӣ дорам. Масалан дар ягон қаҳвахона нишастӣ, масалан харҷ зиёдтар мешавад. Омад ҳамарӯза харҷ ҳаст, зеро ки оиладор ҳастӣ, масалан фарзанд дорӣ, оила дорӣ, боз ба наздиконамам кӯмак мекунам то қадри имкон. Се ровӣ. Яктоашро гӯям. Не, худатон тохана. Не, ман худамро намегӯям умуман. Ба фикри шахсии ман пеш аз ҳама ин Беҳрӯз Насидинов, ровии Азия Плюс, беҳтарин ровӣ гӯямам, хато намекунем. ин кас устоди ба нам ҳастанд, яъне ки дар айни ташаккулёбии ман бисёр дастгирӣ карданд. Беҳрӯз Насидинов, Беҳрӯз Насидинов кифоя аст ба фикри шахсии ман. Се блогер. Блогерҳо зиёд ҳастанд айни замон, вале ман кӯшиш мекунам ки ягонтои онҳоро тамошо накунам. Ман надорам блогери дӯст дошта ростӣ. Се шоумен. Асосан Иван Ургант ба фикри ман рақами як, Ҷимми Киммел, Ҷимми Феллон. Хуб. Се суҳбаторо. Познер бисёр барои ман писанд аст. Иван Ургант. Тамом. Се китоб. Китоби дӯст дошта надорам. Як китоб биёед мегузарем ба дигар савол. Чунки зеро ки асосан китобҳои дӯст доштаи ман шояд ки боша писанд наояд. Радио ё телевизион? Радио. Адабӣ ё лаҳҷавӣ? Адабӣ. Ужас ё комедия? Комедия хубтар. Ош ё шашлик? Шашлик. Корзина ё имшаб? Хай биёед корзина. Хай биёед, ҳамтон худатон чӣ фикр мекунед? Биёед. Не, биёед корзина. Корзина. Ман оиди шакли пешниҳоди барнома гуфта метавонам ки ин барнома шабеҳи худро надорад. Ман барои он муваффақиятхон ҳастам. Барои ман бисёр писанд омад саволҳо, оидоне ки кофту коф карданд, саволҳои муқаррарӣ надоданд, бисёр омодагии хуб диданд ва ин чиз як навгонии хубам аст. Муваффақият, ташаккур.